Mabuhay! Guys, maayong gabi sa tanan akong mga kahigalaan, mga higala. Ang Lemongrass Buffet Restaurant, guys, isa ni siya sa pinaka-the best na buffet restaurant sa Davao City. Dinhi guys, daghang kag mapagpipilian nila na mga mga products nila, guys. Na sa barbecue, malipano, pampano pala, hindi malipano, pampano isda. Naslay buttered chicken. Yan, naslay humba, guys. This is humba. Naslay pork ribs. Daghan sila mga menu, guys. When it comes to dessert, makapili juga sila, guys. This one. Naslay mga fruits. Naslay salads. And of course, may halo-halo sila, guys. Naapod sila ice cream. Ginadugok na sila Monday to Sunday. So come and visit Lemongrass Buffet Restaurant.